یہ ماہ مبارک کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کثرت سے ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاری و ساری رہتا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو آپ کی اس جامع مسجد غوثیہ میں، جامع مسجد محمدیہ میں گفتگو کرتے ہوئے ماہ میلاد کے دن جو محفل مسجد میں منعقد کی گئی، اس میں گفتگو کرتے ہوئے 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی تھی، جن میں ایک آیت سورۃ التکاثر کی آخری آیت جس میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر اس دن تم سے سوال کیا جائے گا، کس کے متعلق؟ عن النعیم، نعمتوں کے متعلق۔ دوسری آیت مبارکہ جو تلاوت کی اس میں فرمایا گیا تھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے انسان تیری حقیقت یہ ہے کہ اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ لا تحصوها، تیرے بس میں میری نعمتوں کا شمار کرنا نہیں ہے۔ تو سوال اس سے یہ پیدا ہوا کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا، اور کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں لیکن ان سے کہیں بڑھ کر ایسی نعمتیں ہیں جن کا انسان کو ادراک بھی نہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں کر رکھی ہیں اس پر۔ حضرت سری سختی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص پیڑ کے سائے کے نیچے سو رہا ہے اور میں نے دیکھا کہ سانپ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ چند ہی لمحوں کے بعد سانپ اس سوئے ہوئے شخص کو ڈس لے گا۔ کہا پھر منظر بدلا اور اس سانپ کے راستے میں ایک بچھو آن کھڑا ہوا۔ اس نے اس سانپ کو ایسا ڈنگ مارا کہ وہ سانپ اپنا رستہ بدلنے لگا اور رستہ بدل کر دوسری جانب جانے لگا۔ تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ پروردگارا تیری کیسی رحمت ہے اپنے بندے پر جو سویا ہوا ہے، اسے نہیں معلوم کہ تو نے اس کی حفاظت کیسے کی ہے، کیسے اس کی طرف بڑھنے والی مصیبت کو چند ہی لمحوں میں بدل کر رکھ دیا۔ تو کچھ نعمتیں جن کو ہم دیکھتے ہیں ان کا شمار بھی ہمارے بس میں نہیں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو انسان جن کے بارے میں شعور بھی نہیں رکھتا، جیسے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں فرمایا گیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ پروردگار ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہر طرح کے شر سے۔ اور علماء نے لکھا اور آج کی سائنس نے اس بات کو پروف کیا کہ یہ جو سورج کی شعاعیں ہم تک پہنچتی ہیں، ان سورج کی شعاؤں کا سامنا ایک خاص قسم کے بادل سے ہوتا ہے، اور سائنس کہتی ہے اگر سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ ہم تک پڑے تو کوئی بھی انسان اس کی تاب نہ لا سکے۔ آج کی جدید سائنس نے یہ بات پروف کی کہ یہ سورج کی شعاعیں بھی سینسر ہو کر اور قابل استعمال ہو کر ہم تک پہنچائی جاتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا، اے انسان گننا چاہے تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ پھر انسان اگر شیشے کے سامنے کھڑا ہو اور سر سے لے کر پاؤں تک اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس جسم میں ایک ایک بال اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے کم نہیں ہے۔ انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کی زبان، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، ایک ایک نعمت اپنے اندر
लाखों रुपए की मलकियत रखती है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या बात कह दी, तो आपको अपना एक जाती वाकया सुनाता हूं। मेरे दांत में तकलीफ हुई तो डेंटिस्ट के पास गया। डेंटिस्ट ने कहा कि ये दांत अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, लिहाजा इसको निकालना पड़ेगा। बात हो रही है अल्लाह ताला की नेमतों की। उसने कहा ये दांत काबिल इस्तेमाल नहीं, इसको निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आप बेहतर जानते हैं, निकाल दें। उसने कहा ऐसा है कि इसको निकालने से पहले डेड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, डेड कर दें। उन्होंने पहले दांत को डेड किया, उस पर 3-4 हजार का खर्चा आया। उसके बाद उस दांत को निकाल दिया। मैंने कहा अब जो सामने से निकाला है ये देखने में भी बुरा लगता है, अब ये दांत लगा भी दीजिए। उन्होंने कहा कि लगा देते हैं दांत। आपने दांत को प्लांट करवाना है या मसनूई दांत लगवाना है? तो मैंने कहा दोनों का खर्चा बता दे, दोनों का क्या खर्चा है। तो उन्होंने मुझे बताया, बल्कि इससे कबल मैंने वो जो मसनूई दांत होता है वो लगवा लिया, लेकिन वो मुझे दूसरे दांतों के साथ अजीब सा मालूम हो। जब खाना खाऊं तो ऐसे लगे कि जैसे कोई पत्थर खा रहा हो। तब जाके पता चला कि ये जो दांत अल्लाह ने हमारे मुंह में लगाए हैं, जायका ये दांत बताते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब सा मुझे फील हो रहा है और बड़ी उलझन हो रही है कि इधर से कुछ खाता हूं तो ऐसे लगता है जैसे पत्थर चबा रहा हूं, उसका जायका ही कोई नहीं। उसने कहा कि अगर आपने जायका लेना है तो फिर उस पर खर्चा ज्यादा होगा, वो प्लांट करने पड़ेंगे, और प्लांट करने का खर्चा एक दांत का 70,000 रुपया, एक दांत का खर्चा। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, अल्लाह की दी हुई नेमत जब तक पास थी उसकी कदर न थी, आज जब वो नेमत छिन गई तो अब उसकी कदर आ रही है। इस हिसाब से तो हमारे मुंह में जो 24 दांत हैं, इन्हीं की कीमत लाखों में है, और वो फिर वैसे नहीं है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता किया। तो ये एक छोटी सी नेमत दांत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, इंसान व इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तू मेरी नेमतों को शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता।